बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। जहलम से मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सिटी इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदर आरिफ भुट्टा और दीगर इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप के उम्मीदवार वोटर्स सपोर्टर्स कागजात नामजदगी करवाने के लिए एक पावर शो किया, जिसमें सिटी हाउसिंग डीलर्स और शहर की अहम शख्सियात के अलावा नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर फ्रेंड्स ग्रुप के CEO मिर्जा राहील बेग ने साथियों समेत सिटी इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौका पर मिर्जा राहील बेग फ्रेंड्स ग्रुप ने साथियों के हमरा अपने ऑफिस के बाहर सिटी इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप की रैली का वालेहाना इस्तकबाल किया, फूलों की कलियां और करेंसी नोट निछावर किए और इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदर आतिफ भुट्टा और दीगर को फूलों के हार पहनाए। रैली के साथ उन्होंने शिरकत की। इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप के उम्मीदवारों के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे। कागजात नामजदगी इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप की एक तकरीब है जिसमें आज अहदेदारों ने कागजात नामजदगी करवाई। हमारे साथ आज शमूलियत करने वाले फ्रेंड ग्रुप के CEO मिर्ज़ा राहील बेग साथियों समेत आज इस ग्रुप में शमूलियत की है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं, आपने ये शमूलियत क्या सोच कर की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारी आज बाकायदा अपने साथियों समेत भरपूर शमूलियत का हमने फ्रेंड्स ग्रुप की तरफ से अनाउंस किया है। इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप के साथ जिनके सदर के कैंडिडेट हैं आतिफ भुट्टा साहब, वो एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, मतलब नाइस पर्सनैलिटी हैं और ज़्यादा हमारे देखा जाए जो सिटी हाउसिंग के मैच्योर CEO अक्सरियत में इनके साथ हैं। दूसरा, मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त ज़िला जहलम शहर से मतलब वो भी इनके साथ थे, तो उन्होंने किरदार अदा किया कि आप इधर शमूलियत का ऐलान करें। तो इंशाअल्लाह हमने आज भरपूर अपने साथियों समेत शमूलियत का ऐलान कर दिया है, जिससे इंशाअल्लाह ताला हम आतिफ भुट्टा साहब के बहुत मशहूर है और इंतखाबी निशान इनका चांद है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला इलेक्शन वाले डे हमको फतह नसीब करे। मिर्ज़ा साहब जी, बिल्कुल इस वक्त आप मौजूद हैं सिटी हाउस में। यहाँ पर इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप के आज अहदेदारों ने कागजात नामजदगी करवाई और पावर शो किया। और भुट्टा साहब, आज तो पता लगता है या तो आपका वलीमा है या तो आप MNA का इलेक्शन ला रहे हैं, क्या सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आवाम आई हुई है, ये दोस्तों की मोहब्बत है, मेरे डीलर्स भाइयों की, मेरे दोस्तों की ये मोहब्बत है, बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, अल्लाह की ज़ात का करम है जो इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप पे इतना इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। इंशाल्लाह इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा जी। तो भुट्टा साहब, सबका अदवार में काफ़ी मसाइल रहे हैं जो कि इन्वेस्टर का एतमाद बहाल करने में आप क्या कोशिश कर पाएंगे? देखें जी, इस वक्त जो इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप जो है वो बड़ा अच्छा कारोबार कर रहा है, बड़ा फेयर कारोबार कर रहा है और इंशाल्लाह जो डीलरों का एतमाद है इजहार बिजनेस ग्रुप पे इलेक्शन की वाले से, उससे लगता है कि इंशाल्लाह जो है ना हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी जो हरीफ हैं उनको भी पता चल गया होगा आज की हमारी इस मीटिंग से, जो कि एक तकरीबन 900 बंदों का जलसा बन गया था। तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात खैर करेगी। इंशाल्लाह 9 तारीख को इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप सिटी हाउसिंग में तारीख रकम करने जा रहा है। मेरे रब ने चाहा तो उसके बाद हमारी यूनियन ऐसी बनेगी कि नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शन होंगे उनमें हमारे हरीफ बचेंगे ही नहीं। इंशाल्लाह वो सबको साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो क्या समझते हैं, आपके मद्दे मुकाबल 2 ग्रुप है, तो कौन सा ग्रुप आपको टफ टाइम देगा? देखें जी, वो दोनों भाई हैं, मैं तो ऐसी कोई बात नहीं करता। जो आज की रैली, आज का जलसा आपने देखा है, उससे आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें। मैं कोई नहीं कहता, किसी ग्रुप को मैं डाउन नहीं करना चाहता, किसी को लेट डाउन नहीं करना चाहता। बस दुआ है अल्लाह पाक इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप के लिए कि इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप के पैनल को कामयाब करे, ताकि हम डीलर्स और इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स की फलाह व बहबूद के लिए काम कर सकें। इसका मतलब है कि चांद तारा। साहिवाल से आपको बताते चलें, चौधरी मोहम्मद अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक RPO ऑफिस साहिवाल में अवाम के मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरी का सिलसिला जारी। RPO साहिवाल मिर्जा फारान बेग के अहकामात की रोशनी में
ADIG محمد ضیاء الحق نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت RPO آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں آنے والے معزز شہریوں کی شکایات سن کر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے اور مارک کردہ درخواستوں پر دیے گئے ٹائم فریم میں قانونی کارروائی کر کے رپورٹ دینے کی ہدایات کی۔ ملک وال سے آپ کو بتاتے چلے، اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق ملک وال کے نواحی علاقے گوجرا میں الائیڈ اسکول بلال کیمپس میں طلباء نے مختلف اقسام کے اسٹالز لگائے، جس میں ریجنل مینیجر اکمل شہزاد اور ڈائریکٹر چودھری قمر شہزاد نے خصوصی شرکت کی۔ الائیڈ اسکول بلال کیمپس گوجرا کے طلباء نے مختلف اقسام کے اسٹالز لگائے۔ ارکان اسلام خانہ کعبہ، آب زمزم، ہائیڈرولک پاور، کی بورڈ، سیور ارتھ، ٹریفک سگنلز، الائیڈ اسکول بلڈنگ، کان ناک، سولر سسٹم، نقشہ پاکستان وغیرہ پر طلباء نے آنے والے مہمانوں کو بھرپور انداز میں پریزنٹیشن دی، جس کو مہمانوں نے خوب سراہا۔ ڈائریکٹر چودھری قمر شہزاد، پرنسپل مرزا نوشابہ آصف، وائس پرنسپل سہرش جمیل اور ایڈمن عامر شہزاد نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ These small bones which amplify force more than 20 times. The walls of defective, the vibrations send them cochlea send them adulty canal. Thank you. آگے بڑھیں گے اور صادق آباد سے آپ کو بتاتے چلے، جام رمیز احمد کی رپورٹ کے مطابق صادق آباد کے علاقے احمد پور لمحہ میں 30 نومبر کو 55واں یوم تاسیس بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، جس میں تقریب کا اہتمام ڈیرہ مشرف حسین مولانا پر کیا گیا۔ صادق آباد کے علاقہ احمد پور لمحہ میں مشرف حسین مولانا کی قیادت میں یوم تاسیس کا شاندار پروگرام منعقد کیا گیا، اور جس میں ضلع اور تحصیل کی اہم شخصیات رانا طارق محمود اور رہنما مولانا نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، جبکہ تقریب میں آنے والے معزز مہمانان گرامی کو پھولوں کی مالائیں پہنا کر استقبال بھی کیا گیا اور یوم تاسیس کا کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں یوم تاسیس کے حوالے سے مختلف رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ غریب اور مسکینوں کے حق میں آواز بلند کی۔ انہوں نے ہمیشہ غریب، بے سہارا اور مظلوموں کا ساتھ دیا۔ 30 نومبر کو پاکستان کی غریب، مزدور اور ہاریوں اور عام لوگوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے قائد عوام سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور ایٹمی ملک بنایا۔ بی بی شہید نے میزائل ٹیکنالوجی دی، پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور وطن عزیز میں زرعی اصلاحات آ کر پاکستان کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑا کیا۔ بڑھیں گے اور آپ کو رینالا خود سے بتاتے چلے، ہمارے رپورٹر افضل کمبوک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما حلقہ NA 137 سے قومی اسمبلی کے امیدوار سید گلزار حسنین شاہ کی سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات۔ سید گلزار حسنین شاہ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے زمان پارک لاہور میں ملاقات کی اور ان کی عیادت کرتے ہوئے ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ عمران خان نے گلزار حسنین کے چھوٹے بھائی سابق MNA سید گلزار سبتین شاہ کی پارٹی خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، وہ ایک عوام دوست انسان تھے اور پارٹی کا قیمتی سرمایہ تھے۔ سادات گھرانے کی پارٹی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ جنرل الیکشن میں سید گلزار حسنین شاہ کو قومی اسمبلی کا NA 137 سے ٹکٹ دینے کی مکمل یقین دہانی کروائی۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے، چغتائی لیب چشتیاں اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال چشتیاں کے اشتراک سے شوگر سے بچاؤ کی آگاہی کے لیے واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈاکٹرز کے ساتھ سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ چغتائی لیب چشتیاں اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال چشتیاں کے اشتراک سے شوگر سے بچاؤ کی آگاہی کے لیے واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈاکٹر شفیع اللہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، ڈاکٹر زبیر احمد شیخ ایڈیشنل MSTH کے چشتیہ، ڈاکٹر غضنفر محمود جنرل فزیشین، ڈاکٹر ابو بکر ہیپاٹائٹس کلینک انچارج، ڈاکٹر ضیاء الحق جنرل فزیشین، حافظ محمد رشید لیب انچارج، عمران خورشید ایریا مینیجر چغتائی لیب، سید انصار حسین صدر الیکٹرانک میڈیا سیل عوامی پریس کلب چشتیاں سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے شمولیت اختیار کی۔ واک کے اختتام پر ایڈیشنل MS چشتیاں ڈاکٹر زبیر احمد شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ واک کا بنیادی مقصد عوام میں شوگر کے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے تاکہ لوگ بروقت اپنی شوگر کے متعلق ٹیسٹ اور علاج کروا سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شوگر کوئی بیماری نہیں بلکہ ہمارے بے ترتیب لائف سٹائل اور ہمارے غیر معیاری بازاری کھانے
اس کی وجہ بنتے ہیں۔ ہماری بے ترتیب لائف سٹائل کی وجہ سے 10 میں سے ہر ایک شخص شوگر کا مریض ہے۔ جو کام ہم بیمار ہونے کے بعد کرتے ہیں اگر وہ پہلے کر لیے جائیں تو شوگر سے بچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہمیں عوام کو سیر و تفریح اور چہل قدمی کی افادیت کے بارے میں بھی آگاہ کرنا ضروری ہے۔ اس طرح لوگ اپنی لائف سٹائل میں تبدیلی لا کر شوگر سمیت مختلف دیگر موذی امراض سے بچ سکتے ہیں۔ شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ واک میں شمولیت کی اور شوگر آگاہی کا جو یہ سیشن چل رہا ہے اس میں بنیادی طور پہ تو لوگوں کو یہ اویئرنیس دینی ہے کہ شوگر بیسیکلی کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کی وہ لائف سٹائل کا تھوڑا سا چینج ہے۔ تو اس سلسلے میں سلطائی لیولوں نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے۔ ویسے تو یہ پورا مہینہ چل رہا ہے شوگر کا، لیکن انہوں نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے یہ اویئرنیس کے لیے۔ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوگا کہ بجائے آپ بیمار ہونے کے بعد جائیں پارکس میں، گراؤنڈز میں اور آپ اچھل کود کرتے نظر آئیں، اس سے پہلے ہی آپ یہ کام کر لیں تو شاید ڈائبٹیز کی پریولنس جو ہے بہت کم ہو جائے گی۔ دوسرا، یہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے، سیڈنٹری ہیبٹس ہیں، کھانے پینے کی جو ہماری عادتیں ہیں، یہ تھوڑی سی تبدیل کریں تو میرے خیال میں یہ بھی بہت سارا افیکٹونیس ہے ڈائبٹیز کنٹرول کرنے میں۔ باقی صوبائی محکمے جو ہیں، صوبائی لیول پہ پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں بہت سارے جو شوگر کے لیے کام کر رہے ہیں، فیڈرل ڈپارٹمنٹس ہیں، ہاسپٹلس، ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں، بہت سارے فری میڈیکل کیمپس ہیں جو صرف ڈائبٹیز پہ پریویل کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب لوگوں کو تھوڑا سا آگاہی ہونا شروع ہو گئی ہے شوگر کے بارے میں۔ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، لیکن چونکہ یہ اس کی پریولنس ہمارے سب کانٹیننٹ میں بہت زیادہ ہے اور ہر 10 میں سے آلموسٹ 2 یا 3 لوگ جب آپ اسکریننگ کرتے ہیں تو وہ انفارچونیٹلی ڈائبیٹک نکلتے ہیں۔ تو ابھی بھی ضرورت ہے لوگوں کو اویئرنیس دینے کی، میس پروپیگیشن، ٹی وی پہ ٹیلی وائز کریں، ایڈورٹائز کریں پراپرلی اور ہیلدی ہیبٹس کی طرف لوگوں کو لے کے آئیں۔ اور جتنی بھی یہ جو آپ مین میڈ چیزیں ہیں کھانے والی، جنک فوڈ ہے، اس سے اوائڈ کریں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ لوگ کاروبار بند کر دیں، بٹ دے مسٹ یوز اے پراپر اور یہ جو اسپیسیفائڈ SOPs ہیں فار دیئر میکنگس وہ فالو کریں تو میرے خیال میں یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہماری کریکٹ ہو جائیں گی۔ باقی آپ سب لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ، بہت تھینک یو۔ شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ واک میں شمولیت کی اور شوگر آگاہی کا جو یہ سیشن چل رہا ہے اس میں بنیادی طور پہ تو لوگوں کو یہ اویئرنیس دینی ہے کہ شوگر بیسیکلی کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کی وہ لائف سٹائل کا تھوڑا سا چینج ہے۔ تو اس سلسلے میں سلطائی لیولوں نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے۔ ویسے تو یہ پورا مہینہ چل رہا ہے شوگر کا، لیکن انہوں نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے یہ اویئرنیس کے لیے۔ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوگا کہ بجائے آپ بیمار ہونے کے بعد جائیں پارکس میں، گراؤنڈز میں اور آپ اچھل کود کرتے نظر آئیں، اس سے پہلے ہی آپ یہ کام کر لیں تو شاید ڈائبٹیز کی پریولنس جو ہے بہت کم ہو جائے گی۔ دوسرا، یہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے، سیڈنٹری ہیبٹس ہیں، کھانے پینے کی جو ہماری عادتیں ہیں، یہ تھوڑی سی تبدیل کریں تو میرے خیال میں یہ بھی بہت سارا افیکٹونیس ہے ڈائبٹیز کنٹرول کرنے میں۔ باقی صوبائی محکمے جو ہیں، صوبائی لیول پہ پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں بہت سارے جو شوگر کے لیے کام کر رہے ہیں، فیڈرل ڈپارٹمنٹس ہیں، ہاسپٹلس، ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں، بہت سارے فری میڈیکل کیمپس ہیں جو صرف ڈائبٹیز پہ پریویل کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب لوگوں کو تھوڑا سا آگاہی ہونا شروع ہو گئی ہے شوگر کے بارے میں۔ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، لیکن چونکہ یہ اس کی پریولنس ہمارے سب کانٹیننٹ میں بہت زیادہ ہے اور ہر 10 میں سے
ऑलमोस्ट 2 या 3 लोग जब आप स्क्रीनिंग करते हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली डायबिटिक निकलते हैं। तो अभी भी ज़रूरत है लोगों को अवेयरनेस देने की, मैस प्रोपिगेशन, टीवी पे टेलीवाइज करें, एडवर्टाइज करें प्रॉपरली और हेल्दी हैबिट्स की तरफ लोगों को लेके आएं। और जितनी भी ये जो आप मैन मेड चीज़ें हैं खाने वाली, जंक फूड है, इससे अवॉइड करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये लोग कारोबार बंद कर दें, बट दे मस्ट यूज़ अ प्रॉपर और ये जो स्पेसिफाइड SOPs हैं फॉर देयर मेकिंग्स वो फॉलो करें, तो मेरे ख्याल में ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी करेक्ट हो जाएंगी। बाकी आप सब लोगों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया, बहुत थैंक यू। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताते चलें, RPO साहिवाल मिर्जा फरहान बेग और DPO साहिवाल सादक बलोच की हिदायत पर थाना यूसुफवाला में पुलिस सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद की रिटायरमेंट के मौका पर महकमे की तरफ से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। DSP सदर सर्कल राना इफ्तिखार, SHO थाना यूसुफवाला इंस्पेक्टर असगर भट्टी और पुलिस अमले की जानिब से फूल निछावर किए गए और तोहफे तोहाइफ पेश किए गए। इस मौका पर DSP राना इफ्तिखार अली का कहना था कि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद की पुलिस में मुलाजमत काबिल तारीफ है। उन्होंने अपनी ड्यूटी इंतहाई अहसन तरीके से गुजारी। ऐसे जवान पंजाब पुलिस का फख्र हैं। आगे बढ़ेंगे और पाकपतन से आपको बताते चलें, पाकपतन के प्राइवेट क्लब में सियासी शख्सियात की सरपरस्ती और पुलिस की मुबैना मिली भगत से कुत्तों की लड़ाई पर करोड़ों का जुआ जारी। गैर कानूनी कुत्तों की लड़ाई में शमूलियत के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से करोड़पति जवारियों की आमद और कुत्तों की लड़ाई पर जारी जुआ को कामयाब बनाने के लिए SHO को छुट्टी पर भेजने का भी इंकशाफ हुआ। थाना मलका हांस के इलाके सिंधे खां वकीला वाला खूह प्राइवेट क्लब में कुत्तों की लड़ाई का गैर कानूनी मैच जारी। जराये के मुताबिक रईस ज़ादे जवारियों का सियासी शख्सियात को गैर कानूनी मैच करवाने के लिए 10 लाख का नजराना भी पेश कर दिया गया और बासर सियासी शख्सियत की गैर कानूनी मैच करवाने के लिए पुलिस अफसरान से मिली भगत शामिल। गैर कानूनी कुत्तों की लड़ाई पर करोड़ों का जुआ ना रुके, इसलिए मुतल्लिका SHO को छुट्टी पर भेजने का मंसूबा बनाने का भी इंकिशाफ। अवामुन्नास का गैर कानूनी कुत्तों की लड़ाई और करोड़ों का जुआ फौरी तौर पर रुकवाने के लिए IG पंजाब RPO साहिवाल से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालिबा। और शेखुपुरा से आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल शेखुपुरा में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा तारक अली बसरा ने पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मियां नजीर अहमद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मजहर अली सरवर, असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा जैनब ताहिर, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन फैसल जावेद, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सैयद अजहर गिलानी, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस चौधरी मोहम्मद इलियास गुज्जर समेत उस्ताद और बच्चों के वालिदैन ने शिरकत की। तुलबा ने खूबसूरत अंदाज में टैबलोज पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। डिप्टी कमिश्नर तारक अली बसरा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालीम किसी मुआशरे या मुआशरे के लिए तरक्की की जामन है और कौमों की तरक्की या ज़वाल की वजह बनती है। तालीम वो जेवर है जो इंसान का किरदार संवारती है। दुनिया में हर चीज़ बांटने से घटती है, मगर तालीम एक ऐसी दौलत है जो बांटने से घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा तालीम की वजह से ही दिया गया। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसे ममालिक का शुमार तरक्की याफ्ता अक़वाम में होता है जहाँ शरह ख़वानगी में बेहतरी के लिए मुअस्सर इक़दामात अमल में लाए जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में बेहतरीन नज़्मो ज़ब्त और आला तालीमी मयार पर स्कूल की प्रिंसिपल शाहिदा खां और स्कूल स्टाफ की काविशों को भी सराहा। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में ज़ेर तामीर क्लासरूम्स ब्लॉक के तामीराती कामों का जायजा लिया और क्लासरूम्स की तामीर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तामीराती मटीरियल का भी मुशाहिदा किया। डिप्टी कमिश्नर ने नाकस इंटों के इस्तेमाल पर काम को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मियां नजीर अहमद को हिदायत की कि नाकस तामीराती मटीरियल को फौरी तौर पर तलब करवा कर मयारी मटीरियल मंगवाया जाए और तामीराती मटीरियल की क्वालिटी का बगौर जायजा लेने के बाद काम का दोबारा आगाज किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बच्चों की तालीम तरबियत पर की जाने वाली सरमायाकारी मुस्तकबिल के ममारों को जन्म देती है। स्कूल के तामीराती काम के मयार और रफ्तार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा और टिकट होल्डर सूबाई असम्बली मलिक इश्तियाक अहमद डोगर ने कहा है कि इमरान खान अमरीकी साजिश और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया पर
यू टर्न ले चुके। अगले चंद दिनों में ये आम इंतखाबात के फौरी इनेकाद के मुतालबा से भी दस्तबरदार हो जाएंगे। यू टर्न खान की सियासी जिंदगी कौलो फेल के तजाद से अबारत है। 3.5 साल तक मुल्क को कौम का खुला इस्तेहसाल और नाकाबिल तलाफी नुकसान करके दोबारा बरसर इक़्तिदार आने की बातें दीवाने के ख्वाब के मुतरादिफ हैं। इमरान खान ने असम्बलियों से इस्तीफों का ऐलान पहले और मुशावरत बाद में करने का बयान पीटीआई के कारकुनों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम पर तवज्जो ना दी, जिससे मुल्क मुआशी तौर पर बदहाल हुआ। पीटीआई को किसी साजिश के तहत नहीं, इनकी नाअहली के बाइस इक़्तिदार से निकाला। साजिशी बयानिया का बोला गया झूठ आखिर इन्हें अब तस्लीम करना पड़ रहा है और इमरान खान खुद कह रहे हैं कि अमरीकी साजिश की बात बेजा है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदे ज़ीशान अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक रिफा इंटरनेशनल कॉलेज के ज़ेर एहतमाम सालाना ADP प्रोग्राम के इफ्तिताही सेशन के मौका पर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद नईम मारूफ, माहिरीन तालीम प्रोफेसर नौमान, प्रोफेसर अली, प्रोफेसर मोहम्मद रिजवान, प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ, प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ, प्रोफेसर अदरीस, प्रोफेसर अली, मैडम हिना परवेज बुख्तावर, मैडम अनीज़ा, कैंपस मैनेजर चौधरी एजाज अकरम गुज्जर के अलावा तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि तालीम का हुसूल हर फर्द पर वाजिब है, इसके साथ तलबा और तालिबात की दीनी और इखलाकी तरबियत भी ज़रूरी है। रफा इंटरनेशनल कॉलेज में नए शुरू होने वाले सेशन में इन उमूर पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज के ममार कल के मुस्तकबिल हैं। नए आने वाले तलबा और तालिबात पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपना तालीमी सेशन पूरा दिल जोई के साथ पूरा करें, ना सिर्फ अपने वालिदैन बल्कि इदारा की भी नेक नामी का बाइस बने। जबकि प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद नईम ने ऐलान किया कि तमाम तलबा और तालिबात अपने दरपेश मसाइल के हल के लिए उनके दफ्तर आ सकते हैं, उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा और अंजुमन ताजरान लंडा मार्केट खादम हुसैन रोड के सदर मियां मोहम्मद लतीफ़ ने कहा है कि मुल्क में इंतशार और फसाद का हर मंसूबा बुरी तरह नाकाम हुआ। इस्तीफों की धमकी ब्लैक मेलिंग की आखिरी कोशिश है। इमरान न्याजी का हर एक बयानिया झूठा और हालिया तकरीर इसकी शिकस्त का एतराफ़ है। पीटीआई रहनुमाओं ने जमहूरी इक़्तिदार का जनाजा निकाला और हुकूमत के खिलाफ साजिशें करके अनारकी को फ़रोग़ दिया, जिसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। बाशऊर कौम इनका कड़ा मुहासबा करेगी। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ आवाम को दरपेश मसाइल के खात्मा पर मरकूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के वाज़े एजेंडा पर कारबंद है। इस एजेंडे के जरिए उन्होंने पाकिस्तान के अंदर और बैरूनी दुनिया पर कौमी तरजीहात और सोच वाज़े कर दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान वफाक की हुकूमत को गिराने आए थे, लेकिन अपनी दोनों हुकूमतें गिराने का ऐलान करके चले गए। वो निज़ाम से निकलने का ऐलान करते हैं और इसी निज़ाम से इस्तीफा देने के बावजूद तनख्वाह और अमरात ले रहे हैं। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा मियां जाहिद सदीक ने कहा है कि मुल्क में मुआशी बहरान रोज़ ब रोज़ शिद्दत इख्तियार कर रहा है। कर्जों का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका। सैलाब मुतासरीन की बहाली का अमल बेहिसी का शिकार है। दोस्त ममालिक और इमदाद देने वाले इदारे भी पाकिस्तान की मदद में पसो पेश का मुजाहरा कर रहे हैं। शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए फौरी लाइहा अमल मुरतब करने की ज़रूरत है। मौजूदा हुक्मरानों के बरसर इक़्तिदार में रहने से मुल्क की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अबतर मुआशी हालात के बायस गरीब आदमी बड़ी कसम पुरसी का शिकार है। हुक्मरानों की फजूल खर्चियों में करोड़ों अरबों रुपए झोंके जा रहे हैं, लेकिन सियासी बहरानों और उलझाव की दौड़ का सिरा तलाश नहीं किया जा रहा। तमाम हुकूमती इक़दामात लाहासिल साबित हो रहे हैं, जिसके बावजूद ये करप्ट टोला इक़्तिदार छोड़ने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि बहरानों का खात्मा और पाकिस्तान का इस्तेहकाम पीटीआई की हकीकी मंजिल है। इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत इनकी जारी जिद्दोजहद का समर है। इंशाअल्लाह इन काविशों की बदौलत पाकिस्तान एक मसाली रियासत बनकर उभरेगा। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा और साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियां अली बशीर एडवोकेट ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की वजह से मुल्क के अंदर मुआशी सरगर्मियाँ ख़त्म हो चुकी हैं।
قومی پیداوار روز بروز کم ہو رہی ہے، اقتصاد بازاری اور بے روزگاری میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور غیر ملکی ایجنڈا کی تکمیل میں مصروف حکمرانوں کو ملکی ابتر حالات اور عوامی مسائل کے حل کی کوئی فکر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاشی چیلنجز دن بدن گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان اداروں حکمرانوں کی ڈنگ ٹپاؤ پالیسیوں اور ناکام معاشی پلاننگ کے باعث تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ امپورٹڈ حکمرانوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوئی اقدام اٹھانے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر جمہوری اقتدار کو جنم دینے کی خاطر ملکی حالات کو جان بوجھ کر خراب کیا جا رہا ہے، جس سے ملک اندرونی اور بیرونی محاذ پر کمزور پڑ رہا ہے۔ عام انتخابات کے انعقاد میں کی جانے والی تاخیر ملکی معیشت میں روز بروز اضافہ ملکی مسائل میں روز بروز اضافہ کا سبب بن رہی ہے۔ نئی عوامی حکومت کے قیام سے ہی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ممکن ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ۔